Hola, hola à todos. Donc, la dernière fois, on a le présent d'indicatif, subjonctif, imperfecto ou le perfecto. Nous avons l'indefinido ou le PIS. Donc, le PIS ou le PS, il y a un de Donc, bismillah, نبداو. Pretérito indefinido. Verbos regulares. Hablar, premier groupe, comer ou vivir, deuxième, troisième groupe. La liste مداني نخدمو بها. Donc, je te dis, habler, hablaste, hablo, hablamos, hablasteis, hablaron. Comer, comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Donc, l'accent, il confie la première ou la troisième personne. La première et la troisième. Mes chers élèves, s'il vous plaît, il y a l'accent فوق الأو ماشي فوق الإي. S'il vous plaît, faites pas cette erreur. Donc, عندنا verbos irregulares. عندنا irregulares muy irregulares. نبداو بلا lista de los verbos irregulares. Poder. La O tous les ou et. عندنا tal como poder, etc. poder يولي بودي بوديستي. علاش الأو tous les ou؟ هاد الأو تدي بطونغا tous les او. بودي بوديستي pudio. La troisième personne du singulier et du pluriel. Donc, podi, podiste, podimos, podisteis, pudio, pudieron. Toujours l'accent, la première ou la troisième personne du singulier. Pedir, la et tous les i. Pedi, pediste, pidió. Pedimos, pedisteis, pidieron. Donc, on a e. Pedimos, pedisteis, pidieron. La troisième personne du singulier et du pluriel. Cailli, cailliste, cailló, caillimos, caillisteis, cailleron. Donc, on a et tous les y. Donc, علاش هاد الY هادية voilà وهادية la troisième personne du singulier et du pluriel. هذا c'est une exception هادية la lista كاع يدي بطنقاو كاع plutôt يبانا ثنتو salvo la tercera persona del plural. Donc des exemples de chaque. Prenez-la en photo. Des reposes ou prenez-la en photo. Donc la et tous les i. Des exemples. Ou la et tous les i. Y tous les la et tous les y. Y la o vuelve u. Donc, la o vuelve u. Dormir, mourir. C'est-à-dire le même cas. Dormir, dormiste, por favor. Dormir, dormiste, durmió. Dormimos, dormisteis, durmieron. La o tous les ou. عندنا la et tous les i. Tal como seguir. Conseguir. También. ¿Qué también? Elegir. También. Despedirse. Despedirse. También. Preferir. También. Seguir. درناها. Seguir ou conseguir. C'est bon? Sentir. Servir. Que también. vestirse. ومازال عندنا des exemples mais généralement هادو هما اللي يطيحوا. La I vuelve Y tal como caer, traer, extraer, poseer, concluir, también oír, etc. Donc, maintenant, la O vuelve U, dormir, mourir, poder. La et tous les I, seguir, conseguir, elegir, despedirse, preferir, sentir, servir, vestirse, etc. Traer, caer, poseer, conclure y oír, etc. Donc, prenez-la en photo. On passe à autre chose. Donc, cette la leçon, il a habituha, bla ma tirouha من عندي, عندكم في le livre du deuxième année, la page 108, 109. La page 108, 109, تاع الكتاب تاع deuxième année. Alors, on بعدا واش نديرو los verbos muy irregulares, c'est des verbes qui changent complètement. عندنا la liste هنا في الكتاب.
andar, andouer, andoubister, andouo, andoubimos, andoubester, c'est des verbes qui changent complètement. Donc انايا ننصحكم vu que ما قعدش بزاف الوقت d'accord ما تحفظوهمش كاع احفظوا juste la troisième personne du pluriel اللي منها حندو البي اي اس. دونك اش فاو la troisième personne du pluriel نحكموها نديرو quelques changements ونخدموا بها les verbes le PIS préterito imperfecto des subjonctifs. Donc les راهو حافظ le temps اللهم بارك اللي ماهوش حافظ يحفظ juste la troisième personne du pluriel. C'est pas un temps franchement اللي يطيح بزاف نستعملوه باش نجبدو منه البي اي اس اللي يطيح سي سور.